turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu. Man banta kerina, man bandu kekelangan kami, si sekali enda dengar, ikut muat bagin ibas kebaktian enda, ikatakan kami menjuah-juah. Kekelangan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus, siaturkan gereja anta, guna baci mereka pengertiin ras pejemba. Karena pentingnya peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sana berita semeriah, kubas kegelunta, mabayar sikapna, ras pentarna kita, darami ras makaikan oleh pencarinta. Alu bage, terpujilah gelar dibata. Mari dage, radu ras kita kerina, ersembah mandi banta anta cibadia, ibas kehormatan, ras keriahan ukurta. Mari sibuka kitab mendendenta, nomor 264 ayat sada ras dipeduakan. Ibas gelar di bata bapa, si masu-masu kerina pendahindu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si tetap erdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap mempelimbarui gegeh ras kepentarendu. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Percuma kap mencari alu latih erdahin, lampas medak dengan melawan tunduh. Sabab Tuhan mereken rezeki, mankala si ikelengina, tupung si ikelengina sangana tunduh. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 335 ayat si pemena ras si peduakan.
menderita pengalami dosa. Meriah ukur di bata, ngidah kala singaku dosana. Ikata kena man bana, langena ateku karena kematen kala si jahat. Tapi maka jera min ia gelah geluh. Jana selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu, kerina kam, singakuken dosa-dosandu, nina. Kam nggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ipridina kam maka bersih bagi salju. Aminna gia ergiteken dosandu, kam ngombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Meriah ukurta ergiteken dosanta, nggo i alemi di bata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 410 pitu ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Lukas bindu 10:6, ayat 10 sekubas ayat 10:5. ICP si tutus ibas si kitik, tentu tutus pe ia ibas simbelin. Ise sila bujur ibas si kitik, tentu pe la ia bujur ibas simbelin. Dage adilakam tutus ibas erta doni, labo iberikan man bandu erta si tuhu-tuhu. Jana adilakam terteki, nang dangi si kerajangan kala, ise ngenggi singgit mereken ertandu jine man bandu. Labo mungkin sekala jua-jua dua tuanna, sabab adi bagai uga pape nembeh atena nang dangi si sekala. Jana si sekala nari ikelengina, sekala nari ihamatina, jana sekala nari igombangina. Kamla banci erkeleng ate man di bata, jana erngena ate man erta doni enda. Kerina si ikatakan Yesus ibegi kalak parisi, perbahan ia rangap nang dangi duit. Maka icacina Yesus. Tapi nina Yesus man bana, kam pekulah-kulah du bujur ilebe-lebe jelma sinterem. Tapi ia teh di batange isi pusuhndu, sabab kai si meherga i akap manusia, lakap lid ergana ibas di bata.
Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kensa, ibas kegeluhan na si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Erkiteken lias sendu dengan keleng atendu simbelin. Si enggo ialuken kami ibas kegeluhan kami. Erbagai-bagai kemalaman nate ras keriahan ukur. Banci pe inanami kami bas kegeluhan kami. Ibas persadan kami ras anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Banci pe ialuken kami jaminan keselamatan. Dengan surga kesenangan si enggo ipadan kendu. Bujur Tuhan ibas kerina perbahanan du simbelin. Palas kegeluhan kami mekapkan katandu. Labu terantu si kami katandu. Adilakin kam si paangka kenca. Man kami kerina anak-anak ndu. Gegah kuasa kesahdu si badia. Singa jari kemahandu. Gelah ngasuk nuriken kerna kebenaran du. Dengan katandu epe. Banci i antusi perpulungan du. Erkiteken pendahin gegah kuasa kesahdu si badia. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab mindo kami man bandu alu meteruk ukur. Gelah kerina salah lepak kami i alemindu. Ibas gelarndu kami ertoto dengan ngatakan bujur. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Ulangan. Bindu 28. Ayat sada sekubas ayat 14. Ulangan bindu 28 ayat sada sekubas ayat 14 isina nina bagenda. Adi ikut kendu Tuhan di batandu. Dengan alu tutus ipake kendu kerina perintah-perintahna. Siku bereken sendah man bandu. Ibanna kam jadi bangsa simbelin. Asang bangsa-bangsa sideban. Ibabo doni enda. Ikutkanlah Tuhan di batandu, maka kerina pasu-pasu enda jadi si kerajangandu. Tuhan masu-masu kuta ras jumandu. Tuhan masu-masu kam, maka kam ertuah bayak, maka enterem pupusndu, melala pagendu, melala lembundu, ras biri-birindu. Tuhan masu-masu sinuan-sinuandu, ras pangan si ibahan, ibas sinuan-sinuan enari. Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Tuhan naluken musuhndu, adi iperang na kam. Iperang musuhndu kam, arah sadadalan, tapi kiam ia nadingken kam, alu marpar merap. Tuhan di batandu masu-masu pendahindu, ras demi lumbung-lumbungdu alu gandum. Ipasu-pasuna kam, ibas negeri sini iberiken naman bandu. Adi ikut kendu Tuhan di batandu, dengan ilako kendu kerina perintahna. Ijadi kena kam jadi bangsa najine, suwe rasi enggo ipadan kena. Maka kerina bangsa-bangsa ibabo doni enda, ngidah, maka Tuhan enggo milih kam, jadi bangsana, janah biar bangsa-bangsa eman bandu. Tuhan mereken man bandu enterem pupusndu, lembu ras page i negeri si ipadan kena, man nini-ninindu, maka ibre kena man bandu. Ibas paksana, ipesusurna udan,
ibas perbendaharaan kini baya kena i langit nari. Dengan ipasupasuna kerina pendahindu, maka banci kam minjamkan man bangsa-bangsa sideban. Tapi lah kam perlu minjam ibas bangsa siapa inari pe. Tuhan di batandu mahan kam jadi ikutan bangsa-bangsa sideban. Labo jadi bangsa si ngikut-ngikut. Lalap kam menang, la pernah talu. Adi ikut kendu alu tutus kerina perintahna, siku berikan man bandu ibaswari enda. Tapi olan diganpe ilanggarndu perintah-perintah alu dalan siapa ipe. Entah nembah dengan erdahin guna dibata sideban. Sejendame pengogenta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda ras-ras kita ngerayakan entah pe bengket kita kubas minggu peningkatan ekonomi jemaat. Ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat enda nggondai si oge dua bahan ibas pustaka si badia rikut ras info karsiota pe telu teks Alkitab. Arkitiken si irakut me bahan kebaktin minggunta enda ibas tema tutus erkini teken ras erdahin. Kerina kita merincuh ekonominta meningkat. Sebabna adi ekonomi jabunta sikap ngumputinge kubas ekonomi gereja pe banci stabil. Kuganin ta banci ersembah adibas kita pe lalit. Tapi tentu adilit ibas kita labo tergengken kita la ersembah. Mungkin lit kange dei bape si idah lit ngebuat tena tapi labo pang mereken persembahan asa buatan lit singgo ipercayakan Tuhan manbana. Tapi di secara umum kalak si kini teken na menegu-negu ia ngidah kai singgo ibahan di bata bas kegeluhenna maka ngasuk ia mereken si mehulina man Tuhan. Adi atita ekonomita meningkat labo bias kini teken ngencala erdahin. Entah sape erdahin ngenca kita lah kita kini teken. Adi atita tuhu-tuhu meningkat harus ngeenda sendalanan kini teken ras ketutusan ibas erdahin. Kitab Ulangan enda mekapkan kitab si isuratkan Musa man bangsa Israel entah nape khotbah Musa si ipesehna man bangsa Israel. Ope lenga bangsa bengket kubas tanah perpadanan si enggo ipadankan di bata man bana. Itah Musa maka tanah tuhu-tuhu dem alu dadi dengan tengguli. Tanah si mahumur, tanah si tuhu-tuhu sikap enggo isikapkan di bata man bangsa Itah Musa kemakmurane. Tapi lah iizinkan Tuhan ia bengket kubas tanah si tuhu-tuhu sikap endai. Tanah si tuhu-tuhu mahumur. Tapi aminna pe bagai lae erbahanca Musa la mereken pedah man bangsa Pedah tetap ipeseh naman bangsa Sebabna ia pasti tading ibas tanah si enggo ipadankan di bata. Ija ia harus jadi usihan man kerina penduduk pribumi silit ije. Sebab ije pe lit agama rakyat. Arah bangsa enda erkini teken man Tuhan. Tentu banci pe penduduk pribumi silit kini tekena sekala-sekala. Banci ngidah ras membandingkan. Kugakin
bedana bangsa singgo ipadankan di bata bengket kubas tanah singgo ipadankan di bata man bangsana. Maka tangkas kal ikatakan Musa, gelah bangsa pilihan Tuhan enda, icidah kena kugakin ia arkiniteken man di bata, ras kugaka ia erdahin. Aminna pe tanah si mahumur harus ngeigegehina erdahin. Harus ia tetap ernalem man di bata. Maka na Musa mempersingetisa bangsa gelah nakerina patuh ngikutkan undang-undang Tuhan. Patuh ngikutkan perintah-perintah Tuhan. Si iblas kena. Mepalas bengket kubas tanah si mahumur. Tanah si makmur. Maka naula arkite-kiteken kegeluhan bangsa enda. Padan di bata dibatalkan arkiteken laya patuh. Kepatuhan dengan kemalangan man di bata, ras ketutusan dalankan perintah di bata, kata kunci si cukup penting gunandatkan pasu-pasu. Pasu-pasu si ibreken di bata, mankala si erkiniteken. Repalaskan ogenta endandai ikatakan, maka na ia rulih ibas dunia pertanian. Kupasu-pasu jumandu nina Tuhan. Dunia pertanian janji kemakmuran si ibreken di bata. Semakana udan pe isikapkan di bata. Perturah sinuan-sinuan si sikap dengan erbuah sesikap pe ipadankan di bata. Tapi harus erkiniteken man bana. Maka lalit dalan na kita enda main-main ibas erkiniteken tapi monce-once kiniteken ta. Entah burlah-burlih kiniteken ta. Adi ateta pendahinta rulih arah dunia pertanian. Erkemalangan man Tuhan. Sebab labo kerina seri profesi tama bagai mankam kekelengan kami sing ikuti kebaktinenda. Adi atendu rulih perjumandu. Go ipedahkan Musa man bangsa Israel opelenga bengket kubas tanah Kanaan. Erkiniteken dengan dalankan perintah Tuhan. Sebab engkai tanah di bata empuna. Sinuan-sinuan Tuhan si erban caturah. Tuhan sin jadi kenca. Lalit je sahamta, lalit je gegehta. Min man banta pekrina si dahinta perjuma. Ula sangana lareh rehudan. Entahna la melala buah sinuan-sinuanta. Entahlah kena ergana. Jai makasih darami Tuhan. Kenca rulih kita arah pertanian. Entah rulih perjuman tandai. Lupa kita man Tuhan. Bantangan casi pebaya. Lupa kita man di bata. Sirban caturah sinuan-sinuan sehrulih pe. Perlu si ingat kerina. Laki tak empuna di bata empuna. Maka ingatlah si madasa. Dengan si merekenca. Enda kata persingat ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat enda. Sebab maka iberikan Tuhan pe kita ruli arah dahin jumanta, arah dunia pertanian. Lit gunana. Ati Tuhan gelah kita jadi pasu-pasu mankala si deban. Labon tabah ngalaukan pasu-pasu ngenca. Tapi kugaka kita jadi pasu-pasu mankala si perlu nangdangi kita. Sebab mepedah Tuhan man banta. Kala si erkiniteken dingin ngikutkan pedah Tuhan. Ipadankan Tuhan man bana. Pasu-pasu guna ngalukan si nursur. Ertuah bayak. Kerina kita merincuh gelalit si nursurta.
Kugadagi sinur surtenda kemalangan man Tuhan dengan kinitekan man Tuhan. Tugas orang tua nuankan pengajaran kinitekan man anak-anak singgo iplimikan di bata man banta. Sebab janji Tuhan adi kam kinitekan ku berikan man bandu sinursur tuah baya. Laki ne ngepindonta tep jabu si keluarga. Bagai ibas pedah-pedah adat rusur kalau ikatakan retuah bayak kam. Tapi kuga kita banci ngajari anak-anak tak erkinitekan man Tuhan. Iingat na maka ia mekapkan si iplimikan di bata. Tanggung jawab na Muhammad dengan rekemalangan man di bata. Harus tetap ikatakan. Sebab na pasu-pasu Tuhan nang dangi sinur surenda berhubungan dengan peningkatan ekonomi jemaat. Rulih gia kapdu perjumanta adi anak talar kini teken man Tuhan melala buni-buni tatangkoina reh keri latena keleng pencarin singgo icarikan kita dai. Entah nape ipoya-poya kena man silar guna. Tapi adi sinur sur kemalangan man Tuhan. Si tuhuna kebaya kenta si bayak nakal. Siti gereh adir kini teken nana aiman Tuhan dehdu si siti pe banci terpelihara. Tapi di layar kini teken man Tuhan. Lateh na Muhammad man orang tua, lateh na uga perjuangan orang tua. Maka kai pe si ipepulung orang tua reh keri. Uga mekap ndu cedana pusuh orang tua adi anakna jadi imbangna. Anakna simbuati krina buni-bunina. Maka man banta krina ngawani perpulungan Tuhan. Janji Tuhan pe adi kita arkini teken man bana. Dengan tetap kita setia, bujur. Ibas ndahikan dahin sikiti erpalaskan pengogenta si pemenandai. Peternakan pe rulih. Pasu-pasu Tuhan mankrina asuh-asuhan. Subuh biri-biri entah lembu. Entah kai gia asuh-asuhan ta. Sabab berbagai-bagai ngenda asuh-asuhan ta mabagai. Lit ngedeba asuh-asuhan na babi. Entah manu, entah bebek. Bancika ngedeba perik. Biang, kucing, melala asuh-asuhan sini asuhi kita. Pe janji Tuhan maka nakrina asuh-asuhan ipasu-pasu Tuhan. Sebab kala si profesina ibas dunia peternakan gua apa pengarapkan arah dahin sini dahi kena alo kena ulihna. Langda kam banci ngekap bagenda pe. Lit asuh-asuhan ta kiasuh kita sinjaga asuh-asuhan tandai ngoman jagan inda nakan naningen nakan dai majile si bereken nakan si bereken kita dai bereken nakaman asuh-asuhan na tahman babina umpamana tahman manuk iya ngasuhi asuh-asuhan ta ngokamate babindundai nina kepekenda ya kena jabang kena ningen ada dah nggo benterken nggo kubur kendai ban nggo bau nina medak aku nggo mate nina dakam kita ngka du toko-toko ina. Tapi adik kita kini teken man Tuhan yakinlah te kita maka labolit ukur kala ilat man banta gunana belinna fungsi kini tekene maka ulamin kita burlah burlih ibas kini teken ula bagi sanggar uru-uru kuja angin kuje kita laus lar pendirian kai pesi idahikan kita entah pengusaha gia kita entah pegawai gia kita entah erdahin gia kita bas instansi pemerintah tutusilah dahikan ca tentu ipasu-pasu Tuhan kita arah kai pesi idahikan kita la main-mainin
labo sembarangan. Di bata labo pernah ingkar janji, sekali ipadan kena tetap itepatina. Kai pesi idahi kendu kerina ipasu-pasu Tuhan. Ayat si pe-6 Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Bas ayat 6 menda mewakili kerina propesinta. Ayat sebelum nandai kata kena karena jabu, karena pertanian, peternakan. Bagai pekrina dahin sini dahikan kita. Maka dahin ta enda petitipan di bata ngeman banta. Maka adi ipercayakan di bata kita rulih. Ingat ulih na tanggung jawab ta, pengatakan bujur ta, ngulihkan saman di bata, arah kai singgo ialokan kita jadi persembahan pengatakan bujur. Daramilah lebih kini rajan surga, maka kerina ibereken di bata man banta, intina pedah Musa enda man bangsa Israel. Imbang-imbang pe si Athena nalukan bangsa langasup ngimbangisa. Arkiteken kai Tuhan ije jadi pembelana, pemimpin perangna, si mereken kemenangan man bana. Bangsa termurmur nangdangi kerina bangsa-bangsa sidit isekelewetna. Adi banci dengan adi tutus ia ngikutkan di bata. Tuhan di bata mahan kalak si erkini teken jadi ikutan bangsa-bangsa si deban. Ia labo jadi pengikut-ngikut, tapi ia siman ikutan. Lalap kam menang, lakam talu nina. Adi si ngikut-ngikut dakam juak-juak. Tapi kita nina adi erkini teken man Tuhan, kalak si ngikut-ngikut kempak kita. Mon mawon banci mama ngateta, gua makana lalit kalak si ngikut kena kuateta, lalit si manusihan. Dolat di batay la berena man banta. Lang adilit lah dolat di batay man banta, pasu-pasu di bata singgo ipadan kena gugapa peseh man banta. Maka ola langgar perintah-perintah di bata singgo ipadah kena man banta. Kugakin kita harus na arkini teken. Repalaskan kitab Lukas ndai ikatakan kala si arkini teken tutus iba sikitik, setia iba sikitik. Labu muat belinna dahine, kitik gia adi ertanggung jawab, kugapa pe ipercayakan dahin si belin. Bujur pe mandaraman. Kala si tutus dengan kalak bujur, kujapa pe atan, kujapa pe lako. Kerina kalak ratengen naman kalak si tutus ras kalak si bujur. Kugapa pe ia pasti sukses. Banci sinen contohna ibas padan sindekah dua tokoh. Mekapkan Yusuf bagai pe Daniel, entah peras Daniel. Yusuf iberikan kesempatan Potifar guna engkelola harta-hartaan. Tapi tupung ilat ukur ndahara Potifar manbana, rehnina, layang git encedai kini teken naman di bata. Canah katakan naman ndahara Potifar. Ertandoi ngencaman urusenku, tapi kamla endesken perbulangan duman bangku ni. Langlit ngesituhuna peluang manbana pesenangkan dirina. Tapi ban ia erkemalangan man di bata, biaran ia man di bata. Maka na bicara berat pe ia kapna. Kedungen na kaiwan na ulihna. Ia jadi pemangku keputusan. Guna ngaturkan perdalanan ekonomi di tanah Mesir. Semaka income negara Mesir pe banci sukses. Arkiteken kai kesetianna, ketutusanna, kebujuranna, ibenaina ibasikiti. Maka kerina kita ngawani perpulungan ijapa pe kita ringan, si ikut kamuat bagin bas kebak tinenda. Tutuslah, setialah, bujurlah. Mungkin bancadilah kita bujur, lai sepe meteksa.
Tapi iba sada paksa pagi kini lah bujurun kita, eka ngayak-ngayak kita, eka pagi ngukum kita. Silatihna da kami isi pela meteksa, lit pagi kai kejadian man banta, lalaban kini lah bujurun kundai teta, lanai terpekena. Maka tupung lit dengan kesempatan, kita jadi kalak si tutus ras setia ras bujur, dalankanlah. Bagi ibas pengelolaan ekonomi, ijabu, gereja. Matitipen di batangnya, ulakin min sempat kita erbual nandangi duit ta sendiri. Nande umpamana, bapa, kam ngempuna seneng, kai maka lindu bandu, duit kam ngempuna, ula sempat bagi Ananias Sapira. Laya setia iba sikitik, ia ngenanami hukumenna, lang bicara jujur ndai ia, tentulah kena hukum. Maka sinen ka kesetiaan, ketutusan ras kebujuran Daniel. Tupung lit perintah maka laban ci isembah Tuhan di bata. Layam biar niaman di bata. Sebab lakin pe ibela di bata, labo yang git nilah ibas di bata nari. Sada pengakun simbelin man bana. Bicara lape aku isampati di bata, aku tetap erkinitekan man di bata ni. Tutus yang dahi kendahinna, bertanggung jawab yang dahi kendahinna. Kedungenna, ia pe ipilih jadi kalak simbelin rasim bisa. Ibrekan di bata dolat naman bana. Man banta kerina ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan. Erlajar kita arah minggu peningkatan ekonomi jemaat endah. Gelah tutus kita erkinitekan, tutus ka kita erdahin. Sebab kalak si tutus erkinitekan kugapa pe mejingkat erdahin. Kalak si mejingkat lenga tentu ia erkinitekan. Maka siapai pe kita, adilit usaha entah lit jumanta, entah lit profesi sebagai peternakan entah kai gia usaha si ikelola kita, daramilah kalak sir kinitekan. Sebab kini terkena mengarak-ngarak keputusan-keputusan. Kini terkena mengarak-ngarak dahin sini dahikan. Kini terkena erbahan ca ia teratur ibas membelaskan entah pencibalkan ranan. Enda sada pengajuk simbelin man banta gela jadi ikutan ta. Kerina kita orang tua ajuklah, suwankanlah pengajaran kini tekene penting mana anak. Ela tawar menawar, harus. Sebab na adi ia kini teken man di bata, kerina iberikan di bata man bana. Percuma kap latih erdahin lampas medak melawan tunduh. Sebab Tuhan mereken rezeki man kalak sini kelengina, tupung ia sangana tunduh. Kai maksud na indah. Labo tergegehi kita kal kerina. Banjin dakam lagi kita ngadi-ngadir dahin, kerina kal sidahikan, reh-reh keri guna pertambar. Mungkin pe dahin tala melala ulihna. Menurut perhitungan jelmanggomi kita mate, perban labo ia kap bias. Tapi ulah kita lupa. Adi dibatasi masu-masu, sisiti pe banci jadi melala. Sebab kalak si iberikan melala, labo ia kelebihan, kalak sini iberikan siti, labo ia kekurangan. Jadi ertina andalkanlah Tuhan. Tupung kita erdahin, ingatlah prinsip-prinsip kini teken. Tupung kita mengandalkan kini teken tak ibas ndahikan dahinta. Ingatlah maka kita harus ndahikan dahinta. Baginta kita ndahikan ca, bagin di bata Tuhan singatur kenca. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kaipe harus silatih dirinta. Adi selama indalah kita tutus ras setia ibas sikiti janah kurang-kurang kal kebujuran ta. Bicara lagi terdat entah lagi pangkalak mandangsa. Robahlah kita. Sebab nalabu ipercayakan Tuhan
man kala sila bujur, man kala sila setia, man kala sila tutus pasu-pasu. Man kala si tutus arkiniteken nga iberikan Tuhan pasu-pasuna. Labo banci leket ukur taman ertadoni ninta ka kita erkiniteken man Tuhan. Tapi kala si erkiniteken man Tuhan ertadoni pe iberikan Tuhan. Umur si gedang pe iberikan Tuhan. Imbang-imbang na pelaban si erkuasa nang dangi iya. Sebab iya nga erkuasa nang dangi imbang-imbang na. Empa dan Tuhan. Tek kita makana kegeluhan kala si erkiniteken ela pekulah-kulah. Pusuh peraten na tetap ertedeh ate darami Tuhan. Kai dage banci silakokan ibas kegeluhan ta selaku anak-anak Tuhan. Kai kin si tuhuna surah-suran tandalani kegeluhan nenda. Surah-suran tandalani kegeluhan nenda dakam dami sejahtera kelkap ngenca. Langga dikerina fasilitas silit ibas kite sadapak sadakam banci ngesiakap lanali gunana umpamana ijazah. Dinggo pagi umur 75 tahun dakam lanai bo baci kujapa pe melamar pendahin bicara gua gia marenda karir talanali gunana. Maka perlu si ingat gelah namin peraten Tuhan tetap idalankan seumur tamaganjang. Ulah pagi encanggo metua, arkiteken kebiasaan tala setiap basi kiti ence metua. Git rusur nangko. Git erbual. Git perubatkan. Kugama ke grupuh, banci jadi, arkiteken kai. Kebiasaan si kiti merenda, lai pekena-kena. Makana ulas pele aluhal si kiti. Balingin daras benalu. Tupung ia kitik denga ibasada batang kopi umpamana. Jem lo kai-kai piateta. Tapi adi ipeturut batang kopi pe banci bana mate. Jadi hal si kitik enda berikan pengaruh simbelin kedungan na ibas paksana. Maka kini tekenai menentukan kualitas kini tekenta. Kualitas perbahananta. Kualitas perukurenta bagai pe pengerananta. Sebab sitah ngamakanina harga tidak pernah berbohong. Kualitas akan terlihat dari harga. Harga menunjukkan kualitas isi. Kita mengharga sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berkualitas kegeluhna. Teridah arah kerina pengkebet geluhna. Pasti janji Tuhan igenepina man kala sir kemalangan man bana. Labo man gegehen kal kerina. Tapi erkini tekenei harus. Sebab nak kenca kita erkini teken man Tuhan. Sila ipindo kita ipe sikap iban Tuhan. Ratur iban Tuhan kerinana. Maka ulah kari leket at ukurta man pemere di bata ibas doni enda. Padahal pagi man tadingenkan. Tapi lekatlah ukurta, rembaklah kita mandi bata. Sebab ia ngesi mereken kerinana. Sin cukupkan kerinana. Adi yang ka andu mereken sama pangan man bana kita te. Adi man bana kita te. Kerina sila ukurkan kita pe. Isikapkan di bata sebab kai metah di bata kai siakap na payo man banta kerina. Lalu bagedage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tutusi erkinitekan. Tutusi ka erdahin. Alu bagai i alaukan me pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Tuhan si masu-masu kita kerina. Janah kai pesinggo ititipkan di bata man banta. Si katakan bujur man bana. Janah si ingat lae man gunaan tangenca. Tapi pebanci ka kita jadi pasu-pasu man kalak si deban. Terpuji kelar Tuhan arah kerina dampar kegeluhan ta. Janah tetap kita pe jadi anak-anak Tuhan. Si banci terandalkan.
ibas krina dampar kegeluhan si percayakan Tuhan man banta idoni enda. Amin. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Pasu-pasundulah o Tuhan kata singgo idengkehken kami. Maka tetap iingat kami, maka kerina sinasalit idoni enda kam empuna. Tupung ipercaya kenduman kami erbagai-bagai kesuksesan. Bagai pe rezeki, bagai pe kemakmuran, tetap iingat kami, maka pemerindu kapman kami. Ajari kami Tuhan, guna makaikan katandu bas kegeluhan kami. Kini teken man Tuhan me jadi palas pasu-pasu man kami, guna ngalaukan kerina si percaya kenduman kami. Kalak sir kini teken tetap tutus erdahin. Gelahna tuhu-tuhu Bapa paratendu jadi ibas kaipe si idahikan kami, sebab resukuten kami tetap man bandu. Terpuji kam sebab Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen. Peteluariken nggo keke ibasi mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata Bapa, sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku tek man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta, kata dibata karena persembahan pengatakan bujur, dage entah kai gia ibahandu, subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur man dibata Bapa, arah ia. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 272 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami. Ajari gerejandu makaikan persembahan nenda, bagi singena atendu ibas kebujuran. Bagai pe pasu-pasundu buatan kami lit,
Sebab te kami arah pemasu-masundu dahin sini dahikan kami. Rulih kami, ajari kami Tuhan guna make kenca, gelah na banci pe ipakekan rikutkan singen na atendu. Erbagai-bagai dahin sini dahikan kami, te kami ibas kami tutus erkini teken man Tuhan. Ia loken kami meulihna ibas erbagai-bagai singgo ipadan kenduman kami. O Bapa si mada kuasa pasu-pasundulah kemahendu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Gelah ngasup tetap memotivasi perpulungendu, ibas makeiken buatan nalit bagi singena atendu. Ajari kami Tuhan gunandalanken kebujuran suweras pedahdu. Bagai pesetia kami suweras pedahdu, gelah nakrina sini isuraken kami suweras padandu banci ialauken kami. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami, tambah kenduman kami kesehatan, kejuah-juahan ras kemaleman ate. Kerina anak-anak kami pe ijapa piringan, Tuhan kam si masu-masu ia, gelah ndauhlah ia arah kerina si jahat nari. Anak kami pe langit erpekat erban kejahatan man kalak si deban. Bagai pe jabu-jabu sir tedah ate guna natang tuah Tuhan sinikap kensa. Bagai pe orang tua sir tedah ate gelah anak-anak singgo dewasa bancir jabu. Te kami Bapa isikap kendu si mahulina man bana. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami nandangi orang tua kami seitun. Dudurken tandu si melias man bana ibas umurna si meganjang. Gelah malam matena dengan meriah rusurukurna. Ibas ndalani umur si meganjang sini berikan kam. O Tuhan ertotope kami, karena anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, bagai perulang tahun perjabun. Kam Tuhan si mada kuasa masu-masu keriahan ukurna, bagai pe kemalaman atena. Dengan itotoken kami pe, anak-anak ndu sinahkan persembahan tandaria ukur, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, kerina persembahan sini persembahkan perpulungan ndu, guna numpak-numpak dahin gereja ndu, Tuhan kamlah si masu-masu ia kerina. La ia kekurangan, sebab Tuhan si masu-masu kaipe sini idahikenna. Sebab te kami katandu, ise pesi mere alu meriah ukur, simpar pasu-pasu Tuhan kempaksa. O Bapa si mada kuasa, kerina program tri tugas gereja pe, kubas tandu endesken kami. Bagai pe rencana penempatan tenaga detaser ku daerah PI, hendape Tuhan si pedau alang abad, gelah banci pe tenaga detaser runggun endah, itaruhken ku Kuala Uruk. Dengan pe kemahandu si jadi tenaga detaser kami pe, banci dahiken dahin tri tugas gereja. O Bapa si mada kuasa, ngatakan bujur kami, arkiteken kuasandu mupel moria pe nggo kabanci, erdalan alu mahuli ibas klasis medan delitua. Pasu-pasundu kerina anak-anak ndu si terpilih, gelah tutus dahiken dahin Tuhan. Bagai pe o Bapa, pasu-pasundu modramen, bagai pe klasis, rikut raskrina runggun-runggun. Ertotope kami man bandu o Tuhan, karena kemahendu pendeta Darius Resnora, si genduari pe terinfeksi positif COVID-19. Dudurken tandu si melias guna ngangkatken kerina, pinakit silit bas daging kulana. Bagai pe kerina anak-anak ndu si terinfeksi COVID-19, subuh si isolasi mandiri i rumah bagai pe i rumah sakit. Mekuah hatendu Tuhan kam sindudurken tandu si melias, gelah banci ia sehat dengan mejuah-juah. Bagai pe anak kami Joshua bangun, rikut peras anak kami Yemima berusi nuraya. Si genduari pe sangana ibas proses isolasi mandiri. Mekuah hatendu Tuhan sampati anak kami enda, pegegehi kini tekena, bakal pasu-pasundu tambar pangan ras inemen, gelah banci pe ia sehat dengan mejuah-juah.
Endama Tuhan pengendesen kami, kam si masu-masu pemimpin bangsa ras negara kami, Presiden kami Joko Widodo restimna, ibas ngaturkan keamanan Indonesia, kesehatan masyarakat Indonesia, gelah banci pe Indonesia tetap makmur, Indonesia sejahtera, bagai pekrina rakyat Indonesia tetap setia notoken Presiden ras krina pemimpin bangsa ras negara, gelah banci peratur Indonesia ibas penampat Tuhan. Endam Tuhan pertoton ras pengendesen kami, kubas tandu endesken kami geluh kami, sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ngatakan bujur, dengan mindo kami gelah i alemindu dosa ras kesalahan kami. Amin. Mari sisehken perpadanan taman di bata. Turang ras senina, di bata enggo ngelengkapi kita alu pemeteh ras kepentaran, gelah simpar rejeki ras kemalemen ate arah pendahinta. Mari radu ras kita rende muji Tuhan, gunam pegegehi kita gelah ngasup dalankan perpadanan taman Tuhan, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari idoni enda. Rende kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 423 ayat si pemena. Ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Dalankanlah kata di bata si enggo ibegindu ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si maba kini ulin mandoni enda. Guna empegegehi kam, dalankan pedah di bata enda. Alo kendulah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata sumbul kemalemen ate, gelah si encukupi keperlundu, gunandalanken si sentudu ras pratenna. Jana dibatalah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan kai singena atena. Man Kristuslah kemuliaan,
seuh rasa lalap. Amin. Salam menjuah-juah, man banduk rina, ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, kebaktinta ibas paksa endang go kadung, jumpa ka kita ibas kebaktin minggunta, minggu sira. Tetap semangat, salam tedah atera, salam sitandan, man banduk rina, menjuah-juah.